আমি দীপঙ্কর। জিৎ ফ্যান লাভিং অ্যাক্টিভিটিসে সকলকে জানাই সুস্বাগতম। সো বেসিক্যালি আমি ভ্যালেন্টাইন্স ডে, প্রেমে ধোঁকা খাওয়া, এই টাইপের কিছু ভিডিও করে আমার নিজের চ্যানেল থেকে রিলিজ করেছিলাম। তো এবার চাইছি একটু ডিফারেন্ট টাইপের ভিডিও রিলিজ করতে। দেখো, আমরা সবাই ভারতবর্ষে বাস করি। ভারত মাতা আমাদের মায়ের সমান এবং এটা আমাদের জন্মভূমিও বটে। তো সেক্ষেত্রে একটু ভারতবর্ষকে নিয়ে কিছু জিনিস স্পিচ করে হোস্টের মাধ্যমে, এডিটিংয়ের মাধ্যমে তোমাদের সবার কাছে ফুটিয়ে তোলার একটা প্রচেষ্টা রইল। এই স্পিচটি যদি তোমরা বলো কারোর থেকে ইন্সপিরেশন হয়ে, তো তাই, এবং তার সঙ্গে যদি আমার নিজের কিছু জিনিস অ্যাড হয়ে সেইভাবে যদি ভিডিওটি ফুটিয়ে তোলানোর চেষ্টা হয়েছে, ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। मुझे अपने मजहब का नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि एक सच्चे हिंदुस्तानी के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जितना मायने रखता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह व अल्लाहू अकबर वालिल्लाह ইলহাম তো উতনা হি মাইনে রাখতা হ্যায়। নমস্কার, আমরা ভারতীয়। ভারতে যখন আমরা কারোর সাথে পরিচিত হই, তখন আমরা হাত জোড় করে নমস্কার জানাই, কারণ আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন। তা সে মানুষ হিন্দু হোক কি খ্রিস্টান, ধনী হোক কি দরিদ্র, ভারতীয় হোক কি বিদেশি, মানুষের মনের মধ্যে থাকা ঈশ্বরকে আমরা সম্মান করি বলেই আমরা কোনো মানুষকে অপমান করি না। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সবথেকে বড় গণতন্ত্র, ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশ, পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার মধ্যে একটি। অ্যালজেব্রা, ক্যালকুলাস আর ত্রিকোণমিতির জন্ম হয়েছিল ভারতবর্ষে। দশমিকের ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয় ভারতবর্ষে। পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল আমাদের দেশ, যার নাম তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়। ডাক্তারির সবচেয়ে জটিল অংশ হলো সার্জারি, ওটারও জন্ম হয়েছিল আমাদের দেশে। মার্শাল আর্ট, হ্যাঁ, এমনকি আপনাদের প্রিয় দাবা খেলার জন্ম আমাদেরই দেশের মাটিতে। আপনারা যে ইংরেজি ভাষা নিয়ে এত গর্ব করেন, সেই ভাষারও বহু শব্দ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া। ভারতীয় রেল পরিষেবা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান করে থাকে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর 90টি দেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করে থাকে। ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম, তবুও আমরা কোনো দেশকে আক্রমণ করি না। তার কারণ এই দেশ মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের দেশ। এই দেশে শান্তির বাণী ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। এই দেশ সেবী রমন, সত্যজিৎ রায়, অমর্ত্য সেনের দেশ, যাদের জ্ঞান ও প্রতিভার আলো সারা পৃথিবীকে আলোকিত করেছে। এই দেশের মন কত উদার, তার সবথেকে বড় প্রমাণ হলো মাদার টেরিজা। এই উদারতা আছে বলেই 28টি রাজ্য এবং 7টি কেন্দ্রশাসিত থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ এক এবং অদ্বিতীয়। তাই আপনারা হাজারো অপমান করলেও আমরা উদারভাবে আপনাদের বলতে পারি নমস্কার। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের তথা পুরো পৃথিবীর গর্ব। উনি আজও আমাদের প্রত্যেকটি ভারতীয়দের ভেতর বিরাজমান। স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানের বাণী আমাদের প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে এক অনুপ্রেরণা। ওনার উক্তি, জীবে প্রেম করে যেই জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর। তাই আমরা মনে করি প্রত্যেকটি মানুষকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হবে। এপিজে আব্দুল কালাম আমাদের শিখিয়েছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবাই মানব জাতি। উনি একজন মুসলমান হয়েও কখনো অন্য কোনো জাতের মানুষকে আলাদা নজরে দেখেননি। তাই আমরা অন্য কোনো দেশকে ছোট করার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না। For all of you, Namaskar. We Indian fold our hand and say Namaskar whenever we need somebody, because we believe that God decide each of us is irrespective of our caste, religion and status. India is the world's largest democracy country, 6th largest country of the world, and one of the most religious stimulation. Algebra, calculus, trigonometry were born in India. Even the assembly system was first developed here. It was first university is in Taxila. Susuta is the first father of surgery. Ayurveda born in India. The very popular game chess and martial arts has there wrote the sense. Namaskar. Our birth is on the soil of this country. You are too much proud of the English language, but many words of English language have taken from ancient language Sanskrit. Indian Railway provide placement in the highest rate in the world. India imports software in the 19th countries. India Army is the 3rd largest in the world. In spite of that, we never attach any country because this is country of Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore. This message of place on spread out through
out the world from this country. This is a country of C.V. Raman, Satyajit Roy, Amartya Sen, whose lighted knowledge and talented has enlightened whole world. Netaji Subhash Chandra Bose is a pupil of pride, not only to us, but also whole the world. Still now, he exists in our every Indian's mind. Swami Vivekananda Bani is a one kind of burning inspiration to us. His one of most popular Bani was, "The one who loves to living is serving God." So that we think that if we love other, it actually means is to love the God. Dr. APJ Abdul Kalam threw us that we belong to mankind regardless of race, religion or caste. Although he was Muslim, but he never looked to others' religion people with different points of views. So we Indian never think about insulting one country in a other country in a night mode. नमस्ते। हम भारतीय। भारत में जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि भगवान हर इंसान के मन में रहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हिंदू है या ईसाई, अमीर या गरीब, भारतीय है या विदेशी। हम लोगों का अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने मन में भगवान का सम्मान करते हैं। भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक छठा सबसे बड़ा देश है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक अलेक्जेंड्रा, कैलकुलस और त्रिकोण का जन्म भारत में हुआ था। दशमलव का उपयोग भारत में पहली बार किया गया था। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हमारे देश में निर्मित किया गया था, नाम सिल्क रॉक यूनिवर्सिटी। सबसे जटिल हिस्सा सर्जरी है, ये हमारे देश में भी पैदा हुआ था। यहाँ तक कि आपका पसंदीदा शतरंज का खेल भी हमारे देश में पैदा हुआ था। आपको अंग्रेजी भाषा पर बड़ा गर्व है। उस भाषा के कई शब्द हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत हर साल 90 देशों का सॉफ्टवेयर में नियोग करता है। भारत की सेना दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। फिर भी हम किसी देश पर हमला नहीं करते हैं। कारण ये है कि ये देश महात्मा गांधी रवींद्रनाथ का देश है। इस देश की शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस देश में सभी रामन, सत्यजीत राय, इस अमरप्रिय जैनों का है, जिनकी ज्ञान और प्रतिभा की प्रकाश ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। मदर टेरेसा इस देश का मन कितना उदास है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। इस उदारता के बावजूद भारत एक अद्भुतप्रिय वर्ष है। इस तथ्य के बावजूद कि 24 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए यदि आप 1000 बार अपमान करते हैं तो भी हम आपको उदार तरीके से नमस्ते कह सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे और विश्व का गौरव है। वो आज भी हम सभी भारतीय के अंदर मौजूद है। स्वामी विवेकानंद के शब्द हर भारत के लिए एक प्रेरणा है। उनका कहना है कि भगवान जीवन से प्यार करने वालों से प्यार करते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि अगर हम हर इंसान से प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर से प्यार करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया है कि हम सभी मनुष्य जाति, धर्म और जाति से बेपरवाह है। एक मुस्लिम के रूप में उन्होंने अन्य जाति लोगों के और कभी नहीं देखा। इसलिए हम किसी अन्य देश को छोटा बनाने का सपना भी नहीं देख सकते हैं।